अस्य श्रीवाराही द्वादश नाम स्तोत्रस्य अश्वानन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीवाराही देवता श्रीवाराही प्रसाद सिद्ध्यर्थं सर्वसंकटहरण जपे विनियोगः पंचमी दण्डनाथा च संकेता समयेश्वरी तथा समय संकेता वाराही पौत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेना आज्ञाचक्रेश्वरी तथा अरिघ्नी चेति सम्प्रोक्तम् नाम द्वादशकं मुने। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगदिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं भस्यम् ऐं ग्लौं दग 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 दग। उग्रवाराहि दुष्टसंहारि शत्रुविनाशिनि नीवेले चण्डिका నుండి ఉద్భవించిన సప్తమాత్రికవు నీవేలే ఉగ్రవారాహి దుష్టసంహారి శత్రువినాశిని నీవేలే చండికా నుండి ఉద్భవించిన సప్తమాత్రికవు నీవేలే విశ్వ ప్రాణహర వారాహి